கேரள மாநிலம் திருச்சூர்ல இருக்குது ஓவியா வீடு. இப்ப நம்ம இருக்கிறது அவங்க வீட்டுல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். ஓவியா அவர்களுடைய தந்தை திரு நெல்சன் அவர்கள் இப்போது நம்மிடையே இருந்திருக்கிறார்கள். நம்ம இப்பொழுது ஓவியா அவர்கள் குறித்து பல சுவையான தகவல்களை நம்மோடு அவர் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். മകള് മലയാള സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അതിനെ തുടർന്ന് ഇത്രയും അധികം നന്നായി തമിഴ് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. മാതൃഭാഷ പോലെയാണ് ഹെലൻ തമിഴ് പറയുന്നത്. അവർ പഠിച്ചതൊക്കെ വളരെ സാധാരണ, ഏറ്റവും സാധാരണ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ചിട്ടില്ല, വലിയ സ്കൂളുകളിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല, CBSE സിലബസും മറ്റൊന്നുമല്ല. അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവൾ സ്വതന്ത്രമായാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ 3 വയസ്സ് തൊട്ട് വളർന്നത്. ഇതുവരെയും അവളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. അവൾ അത്രയും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അവൾ വളർന്നത്. ഭാര്യ ജാൻസി 49 വയസ്സിൽ ക്യാൻസറായിട്ട് മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ മകള് ഹെലനും അമ്മയുമാണ് ഉള്ളത്. ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് 100 ദിവസത്താണ്. അതിനുള്ളിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റൂമിനുള്ളിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിവിടെ കേരളത്തിൽ നടത്തിയൊരു പരിപാടിയെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഏകദേശം അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് കമലഹാസനാണ് അതിന്റെ അവതാരകൻ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ, ഒരു സംശയവും വയ്ക്കാതെ ആ പരിപാടിക്ക് സമ്മതം പറയുകയുണ്ടായത്. பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம்ல டெய்லி காலைல எந்திரிச்ச உடனே பாட்டு போட்டோன்னு உற்சாகமா ஆடுறாங்க, டான்ஸ் பண்றாங்க. ஓவியா அவங்க டான்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்களா? ഡാൻസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളതായിട്ടുള്ളതല്ല. സിനിമാ ലോകത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം ആണ് ആൾക്ക് ഈ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ടിവിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കരയണ കണ്ടപ്പോ, ഇതുവരെ വീട്ടില് കരയാത്ത ആള് കരയണ കണ്ടപ്പോ, പിന്നെ എനിക്ക് അഭിനയാന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടും വലിയ വിഷമം തോന്നി. இப்ப ஆரவ் இஷ்யூ ஒன்று தமிழ்நாட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஓவியா ஆரவ், how you feel? അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഹെലൻ എപ്പോഴും നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ ചാടുമെന്നുള്ള കരുതലില്ല. അതെല്ലാം കർണന്മാരങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹെലനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒട്ടും അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേമാവുക, അപ്പോഴേക്കും പോയി ഒരു പച്ചകുത്ത, ആ ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയല്ല എന്റെ മകൾ. നെൽസനും കൂടി, നെൽസനും ഞാനും എന്നെ പോലെ തന്നെ നെൽസനും ഫോൺ നമ്പർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെൽസനും ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റണില്ല അഭിനയാണോ ശരിക്കുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ശരിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നെൽസൺ പറയും അത് അഭിനയാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിൽ അവനും ഉറപ്പില്ല. അത് കാരണം ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു, വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ഹെലന്റെ ബിഗ് ബോസ് പരിപാടി ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അതിൽ അവൾ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നാണ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുക. എന്നാൽ അവൾ അഭിനയിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ മുഖയാണല്ലോ എന്നതാണ്. சேவ் ஓவியா, ஓவியா ஆர்மி அப்படின்லாம் இன்னைக்கு நம்ம தமிழகத்துல சமூக வலைதளங்கள்ல லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களும் ஓவியாவை ஆதரித்து பதிவுகளை பகிர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையில தான் நம்ம திருச்சூர்ல இருக்கக்கூடிய ஓவியா அவர்களுடைய இல்லத்துக்கு வந்திருந்தோம். இங்க வந்து நம்ம திரையில் எப்படி ஒரு ஓவியாவை பார்ப்போமோ அதே ஓவியாவை, அதாவது நம்ம திரையில் என்று நான் இந்த இடத்துல சொல்வது வந்து பிக் பாஸ் இல்லத்திலே நாம் திரையிலே தொலைக்காட்சி பெட்டிகளிலே எப்படி ஒரு ஓவியாவை பார்ப்போமோ அதே போல இங்கே குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடிய அவரது தந்தை நெல்சன் நமக்கு உண்மையிலேயே ஒரு இன்னொரு ஓவியாவாகத்தான் தெரிகின்றார். அந்த அளவிற்கு அவர் ஒரு மிகுந்த ஒத்துழைப்பை தரக்கூடியவராக, மிகுந்த யதார்த்தமான மனிதராக, மிக சாதாரண குடும்பத்திலே, மிக சாதாரண பின்புலத்திலே, வணிகத்திலே தொடங்கிய தன்னுடைய வாழ்க்கையை இன்று மிக முக்கியமான இடத்திலே கொண்டு வந்து நகர்த்தி இருக்கின்றார். இந்த நல்ல தருணத்தில் நம்மோடு பல நல்ல தருணங்களை, நிகழ்வுகளை, ஓவியா அவர்களுடைய கடந்த கால வரலாறுகளை, வாழ்வியலை நம்மிடம் இவர்கள் எடுத்துக் கூறினார்கள். இப்ப அவர் கையில் இருக்கிற நாயினுடைய பெயர் வந்து அப்பு. இது வந்து 3 வயதாகிறது இந்த நாய்க்கு. இந்த நாய் என்றால் ஓவியாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஓவியா அவர்களுடைய தந்தை நெல்சனும் அவரது பாட்டியும் ஓவியாவை தினமும் தொலைக்காட்சிகளிலே பார்க்கின்றார்கள். அப்பொழுது கூட இந்த நாய் ஓடி வந்து அவரை தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கின்றதாம். அந்த அளவுக்கு அவர் மீது
பாசம் கொண்ட ஒரு நாயாகவும் இந்த அப்புவும் இருக்கின்றது. இந்த இனிமையான நேரத்திலே நம்மோடு ஒரு மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிட்ட திரு நெல்சன் சார் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றோம். இவளுக்கு இம்சை தாங்க முடியல, இவளுக்கு இல்லாமலும் இருக்க முடியல.